Ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи печтобизамонро оғоз менамоем. Имрӯз мо дар бораи ғизои солим барои кӯдак ва ғизои иловагӣ суҳбат мекунем. Меҳмонони азиз ба студияи телевизиони Симои Мустақили Якум хуш омадед. Алҳол ман мехостам ки хуб суҳбати мо бевосита бо модар ва модаркалон ҷараён гирад. Хуб, фарзанди шумо чанд сола аст? Писарам 7 сола мешавад, духтарам 3 сола мешавад. Я как мать... Шумо ба забони русӣ фикратон? Да, можно? Агар осонтар бошад барои шумо, марҳамат. Ну, я мать твоих детей, и я, естественно, им тоже подкармливаю, как вот подкорм. Помимо, вот они у меня в садик ходят тоже, естественно, я им все лучшее, все витамины. Зимой, естественно, мало вот этих живых продуктов, витаминов. Вот. И, естественно, этот продукт мне очень понравился. Там... Вы уже пробовали, да? Да, я пробовала, естественно, не раз даю детям, потому что вот как сразу вышла, я сразу детям дала и попробовать, им очень понравился. Вот, насколько я знаю, это новая продукция, Да, да. до этого вы чем кормили детей? То есть дополнительное питание, что вы давали им? Тоже пюре, но российского производства. Но я бы сказала, чувствуется разница? Да, чувствуется. Продукт очень натуральный. Ну, вот как... Производителю я бы сказала, вот там вот слива, вот фруктовая, да, перемешка, мультифрукт, слива перебивает, конечно, да, мы тут пробовали. Вот слива, яблоко и клубника, вкус этих они чуть-чуть перебивают. Можно было вот чуть-чуть... Ну, это уже предложение. Да, это вот как бы предложение. Ваш момент он идет баэти бор гирет хатман алгай навишта гирифтам истодан. Им бисёр хуб астин алакай андеше он нафароне ки бевосита маҳсулоти тоза истеҳсоли шуморо истеъмол мекунанд, ба фарзандонашон медиҳанд. Давайте с вами поближе познакомимся. У вас сколько внучат или внуков? У меня и внук, и внучка. Ну, лучше со мной внук жил, живет, собственно. С самого рождения. Ну и где-то с 3 месяцев мы ему попробовали уже. Получилось, действительно, вышло пюре вот это, и появился мой внук. Сначала я попробовала свое собственное изготовление. Ну, это я делала яблочное пюре, перетирала, ну, как это бабушки делают. Да. А потом решила попробовать. Ну и как? Это легче и быстрее, и вкуснее. И вкуснее, да? Ну, хорошо. Вообще, вы можете познакомить нас с режимом питания своего внука? Вот утром вы что даете ему? Какое питание? Что он употребляет, кушает? Утром в обязательном порядке кашку. И потом уже какое-то можно добавляем пюре. Сейчас есть такая возможность, добавляешь уже готовый. Это где-то часов 11? Да. Это вот яблочко с клубникой, грушей, он с удовольствием, вот эти вот пюре с мюсли, с удовольствием ест. Очень хорошо. А обед? Первое, второе? Первое, второе и на третье сок. Ой, как хорошо. А ужинать, во сколько он ужинает? Ну, ужинает где-то часов 7-8, это уже, собственно, он подрос, поэтому, соответственно, и время проходит немножечко. Так что на ночь где-то ему идет, я смешиваю уже пюре с кефирчиком, и прекрасно получается. Ну, в общем, он в садик у вас не ходит, да? Нет. Я думаю. А домашнее питание? Домашнее. А вот он просит вас давать вот эти самые сок или там пюрешки, вот, кроме на завтрак, на обед, кроме обеда, ужина, завтрака, просто так вот в течение дня? Просто в течение дня, да, когда было жарко, он с удовольствием пил соки. Вместо воды сок с удовольствием. Причем он утоляет жажду, так, это вот сливовый сок. Даже я, собственно, прежде чем ему дать, я, конечно, сама пробовала все это. Вот. Мне понравилось. Очень хорошо. Ну вот я знаю, бабушки, интуиция бабушек никогда не подведет, и бабушки знают, что давать внукам, что не давать. Лучше всего у вас получается вот эти самые пюре, соки. Да. И вот вы, если оцениваете вот эти продукции на ура или на 5, это уже все. Мы можем рекомендовать и другим. Как вы думаете, как вы оцениваете вот это качество продукции? Это, во-первых, продукция нужна. Это облегчает мамам даже где-то заботу о детях, потому что это уже готовое. Это не нужно перетирать, не нужно готовить, это уже готовое. Во-вторых, это витаминки, те, которые сбалансированы. Это очень хорошо. Поэтому
Я бы сказала, на ура. Все вас устраивает? Меня вполне устраивает. Единственное, что это тоже в предложении. Вот в соках, да, конечно, сок вкусный. Немножечко, чуть-чуть подсластить его. Чуть-чуть, буквально. Потому что, когда я вот даю, например, сок, я добавляю немножко сахара. Буквально, даже вот на стаканчик, щепотку действительно. Ну, это, я думаю, из-за того, что мне сказали, что вот 100% натуральный продукт. Из-за этого может быть. Может быть. Спасибо вам большое. تون فرصتی که من خودم در همون цех استحصالی نبودم و با چشم خود دیدم که مثلا چخیل همین محصولات استحصال میشد، خود من هم باور نمیکردم که تا کدام اندازه همین محصولات همین شرکتی که امروز یک پیشرفت در همین ساحه استحصالات است، خب 100% یعنی طبیعی است و از جهت اکولوژی هم تازه است و من چی پیشنهاد میکردم توجه خود را به نوار برنامه روانه کنید، کمتر نوار مفصل تحمل کنید، البته بعد باز فکرها رو ادامه میدیم. مرحمت. инҷо сехи истеҳсолии маҳсулоти нави нуризулол мебошад. пеш аз воридшавӣ ба истеҳсолот аввал бо дастурамал ва қоидаҳои мавҷуда шинос шуда меъёрҳои санитарию гигиениро риоя ва иҷро кардан лозим аст. мувофиқи он дастро тоза шуста сипас хушк ва безарар мекунанд. баъди он пӯшидани хилъат, сарпӯши пойафзол яъне бахила ва ниқоби якдафаина ҳатмист. дар ин ҷо меваи пухтасовидашудаи ням-ням, смузи, афшураи тоҷ истеҳсол мешавад. барои он ки кӯдак ғизои иловагии аз ҷиҳати экологӣ тозаро истеъмол кунад, меваҳои табиии тоҷикистони офтобрӯя ки дар авҷи пухтан асту нишондиҳандаҳои беҳтаринро дорад истифода мешавад. маҳз барои тайёр кардани ғизои иловагии кӯдакон таҷҳизоти нави итолиёвӣ аз ширкати Навата Груп харидорӣ карда шуд. қисми аввали таҷҳизот барои омода намудани хамираҳои мевагӣ хизмат мекунад. ашёи хоме ки дар хатти истеҳсоли ғизои кӯдакона истифода бурда мешавад, ширкати оби зулол дар мавсими соли 2019 коркард кардааст. дар тамғагузорӣ маълумоти муфассал оид ба маҳсулоти хом дарҷ шуда, ба хотири безарар нигоҳдорӣ маҳсулот дар халтаҳои асептикии якдафаина ҷойгир шудааст. муҳлати нигоҳдории он то 2 сол буда сифати маҳсулоти хом кафолат дода мешавад. ин халтаҳо барои содироти маҳсулоти хом низ хизмат мекунад. داخل این با خلطه اسپتیکی جایی کرده شده برای تخت کرده ماندن نگهداری این باچک‌ها و قلای. این باچک‌ها رو ما تا 3-4 قبل در انبار خودمون نگاه می‌داریم. برای سال جاری و برای نیم سالی که تا موسم میوه سر میشد خمیرهای خودمون رو در انبارمون نگاه می‌داریم. ашёи хом дар ғунҷоиши 1400 килограмм мувофиқи дастурамал омехта мешавад. коркарди вакуумӣ ва пастеризатсияи кӯтоҳмуддати маҳсулот бо риояи талаботу нишондиҳандаҳои қабулшуда ҷараён мегирад. пастеризатсия ба хотири безарар намудан аз микрофлораи меваҷот гузаронида шуда, баъдан аз гомогенизатсия гузашта якҷинса мешавад. ин технология пешбинӣ карда шудааст аз нуқтаи назари он ки миқдори зиёди витаминҳо, микроэлементҳо, ҳуҷайраҳо, яъне ки клетчаткаҳое ки дар худи мева мавҷуд аст, ҳамин ҳолати аввалин дараҷаш нигоҳ доштани аброш пастеризатсияи кӯтоҳмуддат пешбинӣ шудааст. ультра пастеризатсия мегӯяд. баъди он ки қисми мевагии маҳсулот омода шуда пастеризатсияро гузашт, ба таҷҳизоти банду басткунӣ равона мешавад. ин таҷҳизот низ аз давлати Италия ширкати Гуалапак харидорӣ шуда, вазифаи пур кардани пауч пакетро ки андозаи муайян дорад иҷро мекунад. алҳол пауч пакетҳои андозаи 90 грамма ба таҷҳизот насб шуда, дохили он ғизо аз себ ва тамашк яъне малина истеҳсол мешавад. пауч пакет истеҳсоли Украина буда, хусусияти 1 сол дар ҳолати муқаррарӣ яъне ҳолати мӯътадили хонагӣ нигоҳдории маҳсулотро дорад. таҷҳизот бошад дар дараҷаи 92 градус инро ба дохили пауч пакет маҳсулотро ҷойгир мекунад. ҳамзамон дар худи қисми дохилии мошин қисми гарданаи пауч бо воситаи гази нейтралӣ тоза карда мешавад ва баъд сарпӯш маҳкам карда мешавад. баъде ки сарпӯш маҳкам карда шуд, мо маҳсулоти пурра герметикии пастеризатсия шударо ба лӯлаи пастеризатсионӣ яъне ки пастеризатсиони туннел мегӯем, дар давоми 3 дақиқа ин маҳсулот
барои безараргардонии худи пауч ва сарпӯшаш ба пастеризатсия равона карда мешавад. таҷҳизоти навбатӣ ба намуди компютер буда сана ва вақти истеҳсоли маҳсулотро дар ҳар як бор ҷома сабт мекунад. ҳамаи раванди истеҳсолӣ мувофиқи дисплей яъне ки компютер идора карда мешавад. инҷо мо ҳар суръати мошин, ҳаҷми паучи бандобаст кардашаванда ва ҳарорати албатта ҳарорати худи маҳсулоти гунҷоишкунанда ва ду даста дорад. Дастаи А ва Б дар як вақт ду даста гунҷоиш карда мешаванд. ҳар ду бастаро мо вазнашро аз инҷо назорат карда месем. ба ғайр аз озмоишгоҳи асосии ширкат боз як озмоишгоҳ дар хатти техникӣ мавҷуд аст. давоми ҳар як 15 дақиқа вазни маҳсулот мувофиқи стандарт ва кафолате ки дода мешавад санҷида шуда давоми сонияҳои муайян устувории ҳар як пауч пакет санҷида мешавад. яъне хатти истеҳсолӣ бояд боварӣ ҳосил намояд ки пауч пакетҳо ба гардиш ва дастрасшавӣ то ба марказҳои савдо тобо баранд. ҳамаи ин марҳилаи тафтиш ва аз назаргузаронӣ дар лабораторияи хатти истеҳсолӣ ҷойгир шудааст. инҷо зинаи ниҳоии хатти истеҳсоли маҳсулот аст. маҳсулоте ки ҳарорати пастеризатсияро дар худ пайдо карда буд давоми 3 дақиқа аз туннели пастеризатсионӣ баромада ба ҳавзи хушккунӣ дохил мешавад. ҳавз ҳарорати 18 градусро дошта оби он мувофиқи яхдонҳои мутобиқ кардашуда назорат мешавад. борҷомаи мо ҳарорати 35 градусро қабул карда баъд ба зинаи охирин яъне хушк кардан аз ин оби аз пар равона карда мешавад. борҷома аллакай метавонад дар давоми хушк шуданаш баъд ба ғунҷоиши қуттиҳое ки барои истеъмолӣ пешниҳод карда мешавад ба мағозаю дигар нуқтаҳои фурӯш фиристода мешавад. марҳилаи бандубасткунӣ ба қуттии истеъмолӣ зинаи ниҳоӣ то ба бозор ворид шудани маҳсулоти кӯдакона аст. ғунҷоиши ҳар як қуттӣ вобаста аз маҳсулоти дохили он мебошад. маслан дар ин қуттӣ 18 дона маҳсулоти тайёр ҷойгир мешавад. дар қисми бандубасткунӣ шумора, мӯҳлати нигоҳдорӣ, тавсияҳо ва дигар маълумоти муфассал дар бораи маҳсулот ба 3 забон дарҷ шудааст. 100% табиӣ бе истифодаи ягон хел рангкунандаҳо ё ин ки консервантҳо бе истифодаи инҳо истеҳсол шудааст. аз ҳамин сабаб ин технология бисёр технологияи гарон ва пешрафтаи ҷаҳон мебошад ки таъмини дар ҳолати натуралии маҳсулотро таъмин мекунад. маҳсулоти нави нури зулол ғизои кӯдакона дар бастаи мулоими пауч ба намуди меваи пухтасоидашудаи кӯдакона, ням-ням, смузи, афшураи тоҷ, аз меваҳои табиию аз ҷиҳати экологӣ тозаи Тоҷикистон ба монанди себ, нок, қулфи най, тамашк, зардолу, шафтолу, биҳӣ, олу, анор, олуча омода мешавад. имрӯз ин маҳсулотҳои истеҳсолкунандаи ватанӣ бозору мағозаҳо дар маҷмӯъ нуқтаҳои савдои дохили кишварро таъмин мекунад. ояндаи наздик содироти маҳсулот низ ба роҳ монда мешавад. шурӯъ аз моҳи декабри соли 2019 он мӯҳлате ки барои ба қайдгирии маҳсулоти хӯрокворӣ ба хусус хӯрокҳои кӯдакона ба созмоне ки созмони авроосиёӣ ки дар он шомил ҳастанд Қазоқистон, Қирғизистон, Россия, ин яъне ки ҳамин корҳоро оғоз карда будем. наздик ки мумкин ин кор 3 моҳ давом метиҳад. дар назар аст ки охири моҳи феврал мо хулосаи ба қайдгириро гирифта баъд яъне ки ҳуқуқ пайдо мекунем ки маҳсулоти худро ба Қазоқистон содирот намоем. маҳсулоти нави нури зулол воридот ивазкунанда аст. афшура ва ғизои кӯдакона дар 4 фасли сол витаминҳои табиии табиати Тоҷикистонро ба хотири солимии тифл таъмин мекунад. маҳсулот дар муқоиса бо дигар шарбату ғизои кӯдакона 100% табиӣ буда ва регламенти техникии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба маҳсулоти шарбати аз меваҳо ва ё сабзавот тайёр шударо риоя мекунад. зеро мувофиқи талаботу меъёрҳои амалкунанда истифодаи консервантҳо, рангкунанда, хушбӯйкунанда, шакаривазкунанда
карда барои ғизои кӯдакон манъ аст. Нархи маҳсулот низ дастрас буда, барои то ба дасти истеъмолкунанда расидани он, мутахассисони бо таҷриба ки дорои сертификати мутобиқат оид ба идоракунии таҷҳизоти ғизои кӯдакона ва истеҳсоли он мебошанд, кор мекунанд. Дар навбати худ ин кормандон таҷрибаи худро мувофиқи дастуру таҷрибаи мутахассисони итолиёвӣ мукаммал карданд. خب البته ما میتوانستیم یگان نفر روزنامه‌نگار یا خود ژورنالیستро با سیخ استحصالی روانه کنیم، لیکن من خواهش کردم که خودم شخصا میخوام با چشمان خود روم ببینم که خب محصولات یا خود غذای علاوگی که برای فرزند ما پیشنهاد میکنیم میدیم، خب چه خیلی تیار میشود و بعدی از نزدیک شناس شدن من با خب صفات و بخطری آن واقعا هم باوری حاصل کردم. اکنون تا کدام اندازه شما رو قناعتمند کرده میتونند این محصولات تازه استحصال؟ خب در رفت برنامه من پرسان میشم بعدی آن که شما همین محصولات خب غذاهای علاوگی رو خودتان به واسطه چشیده میبینید، بعد اندیشه های خود رو بیان میکنید. من از خب یاردمچی خواهش میکنم مرحمت به همه دسترس نمایید. اینها افشوره توچ و میوه پخته ساییده شده در بسته ملایم پاوچ، میوه پخته ساییده شده نیم نیم و سموزی. تا این فرصت ما صحبت رو البته ادامه میدیم. با چه مقصد استحصال غذای علاوگی رو شما به راه ماندید؟ خب مقصد از استحصال نمودن این غذای علاوگی برای کودکان از چه عبارت بود مرحمت؟ اولا درجه شکرانه از اون میکنیم که استقلالیت دولتی جمهوری ما بسیار بهبود شوی حالت نیکو احوالی خلق ما رو به این چیز مجبور وادار کرد که ما کودکی برای کودکان هم یگان نمودی محصولاتی که از جهتی برای سلامتیش فایده آور بخوف و یگان دورنمای فرزندای ما که همه ما برای فرزند فعالیت زندگی میکنیم این رو تامین کند. ما محض با همین مقصد استحصال غذای کودکان رو بعد از تیار شدن، یعنی که همون تکنولوژیایی که در جهان پیشرفته است اون رو آموخته دیده برآمده و یعنی اقتدار خودمون که به خریداری اون رسیده شدنش بعد ما این رو سعی کردیم. این خط استحصالی شما نو است، باری اول است برای شرکت شما. البته این خط استحصالی که استحصال محض غذای کودکانه در حالت پاستریزاسیون کرده شده که این بسیار یک از نقطه نظری تکنولوژی پیشرفته ترین محصولات می شود و هم در برجامه‌ای که برای استفاده برای قلای می باشد، برای نگاهداری، برای با هم گرفته گشتن. عموما خودش کلمه پاوچ این از کلمه انگلیسی بوده، یعنی که کیسه رو معنی دارد پاوچ. اون چیزی که در کوچه، در خانه به طوری یعنی همراهش گرفته گشتن قلای. از همین سبب ما همین استحصالات رو شروع کردیم. خب ببخشید شما شخصا خود شمایان هر دوی شما که امروز نماینده شرکت هستید و در برنامه ما اشتراک میکنید از همین محصولات تازه استحصال خود استعمال کرده اید؟ ما این رو بارها دوامی دو سه من باوری دارم و اون اراده که از جانب مادر و مادرکلان گرفته شد، یعنی در مورد طعم و مزه اون قابل قبول است؟ البته. برای که به اینوبت میگیریم محصولات خود همه وقت از نقطه نظری استحصال یا آماده کردن این یک مهارت و بسیار زینه های اولین درجه رو در بر میگیرد. لیکن اون همه محصولاتی که بالاخره به دسترخوان اهالی پیشکش کرده میشد، البته همه محصولات مثل یک نمود قبول کرده نمیشد. انسان از نقطه نظر فیزیولوژی هر نمودی دارد. ما البته بسیار فکرها و درخواستها رو داومی فعالیت 20 ساله همه وقت در بین‌آمد میگیریم و اون آدمایی که همین فکر و درخواست با ما میرسونند مناداری خود رو بیان میکنند. سلامت باشید، تشکر. اکنون من بسیار میخواستم با دکتر کودکان صحبت ادامه یابد. مرحمت دکتر جان، از سن چند سالگی یا خود چند ماهگی شما به کودکان توصیه میدید که همین گونه خوب میوه های پخته ساییده شده یا خود افشوره رو استعمال کنند؟ عموما کودکان تا سن 6 ماه به غیر شیر مادر دیگر غذا را نباید که استعمال کنند، زیرا در ترکیب شیر مادر همه ضروریات ماده های غذایی وجود دارد. برای مثلا گفتیم نارسایی شیر باشد یا برای انکشاف کودک حتما از سن 4 ماهگی 6 ماهگی ما توصیه میدهیم که از افشوره های وطنی
و مثلا گفتیم دیگر هم سبزوات و هم میوه‌هایی که در تاجیکستان ما میرویند اینها همین خیل هم از جهت صفت از جهت شیره اینها دیگر مانندی در دیگر مملکت ها من چقدر بودم نیست. بله. برای اون که آفتابی ما خاک ما همین خیل طبیعت زیبای ما همین خیل میوه‌جات و سبزوات ها رو چنین آفریده است که آنها ناتکرارند و برای انکشاف کودک آنها ضرورند. همچون هم بای از ویتامین و معدنی که آنها در ترکیبشان دارند برای انکشاف کودک، برای انکشاف جسمانی و عقلی روانی کودک آنها ضرورند. بنابر همین از سن 6 ماهگی ما به مادران توصیه میدیم که با آنها هم افشوره و هم پیوره ها را به کودکان خود دهند. برای طلبات همه روزه کودک ضرورند هم ویتامین ها و هم معدن ها برای انکشاف جسمانی آنها ضرورند. بنابر همین از سن 6 ماهگی آنها میتوانند آن هم افشوره و هم دیگر پیوره ها را استعمال کنند کودکانشان. تشکر. من باوری دارم که خب باز در رفتی برنامه از نمودهای گوناگونی همین محصولات تازه استحصالی نوریزولول شما نیز الحال خب استعمال میکنید و با ترکیب آن البته از روی نوشتجات بندوبست شناس میشید. باز در پایان برنامه اندیشه خود را حتما بیان میکنید. من خواهش میکردم از دیگر نمودی همین محصولات ها نیز دسترس کنید تا که از هر نمودش هر کس تواند که استعمال کرده باشد. خب الحال من بسیار میخواستم مرحمت با اندیشه شما. من فکر میکنم که با این محصولات شما علاقه شناس هستید چون که از تحلیلگاه گذشته است، از تحلیلگاه خدمات نظارت دولتی و شما به واسطه اجازه دادید که با نقطه های سودا بازارها برای فروش دسترس باشد به مردم. خب اندیشه شما در همین مورد؟ البته وقتی که محصولات زیرین با ما پیشنهاد کرده شد ما پیش از همه در جای اول برای ما بی‌خطری محصولات است. ما اول سنجش رو از بی‌خطری محصولات آغاز میکنیم و تشخیص‌های ما نشان دادند که محصولات در حقیقت محصولات بی‌خطر هم از جهت موجودیت باکتری‌های کسلی‌آور در ترکیبش آنها عموما نیستند در ترکیب این محصولات. این باکتری‌هایی که کلامچ میکروبی رویده میگن که روسیش بکشیشنی پالیچکه باکتری‌های کسلی‌آور باکتری‌های خمیرتروش و مغول بود همه این تشخیص‌ها رو گذرانده به خلاصه آمدیم که محصولات از جهت باکتریولوژی تازه یعنی در ترکیب آنها چنین باکتری‌ها موجود نیست. این چنین تشخیصی المنت‌های زهرناک در ترکیب محصولات گذرانده شد. در ترکیب محصولات هم یگان نمود المنت‌های زهرناک و معین کرده نشد و من با باوری تام میگم که محصولات بی‌خطر است و برای کودکان توصیه داده میشه، لیکن چطور که در تمام از نوشته از سن 3 سالگی تو چهل که از همه فکر و عقیده هاشون و کردن خوب میشد که در آینده برای کودکان خرد از 3 سال خورد هم محصولات زیرین و کنند باز بهتر میشد. یعنی الحال این محصولات از سن 3 سال به فکرم از 6 ماهگی هم هست چی میوه پخته ساییده شده. اون چیزی که با سرپوش کلان این شروع از 6 ماهگی توصیه داده میشد. این ماس پیوری است در اینجا یعنی که میوه پخته ساییده شده. دوم نمودی محصولات این سموزی ها برای کودکان تا مکتبی و اون آدمایی که جوان ها خودش میتونن وقتی یک کوتاه میخوان که یک طلباتی کوتاه مدتی خود را خانه کنند این سموزی ها و ساک های تاج این برای گروهی کلانی استعمال کننده کنند شروع از خردسالان 3 سال و اون آدمایی که بسیار در کلان سالی هستند لیکن نمیتونن که 1 لیتر محصولات رو گرفته در یک جا خورن. نگاه داشتنش ما از این حساب 200 میلی لیتر رو میگیرید استعمال میکنید و هم خودتون خونه میباشید هم محصولات رو بی ضرر استعمال میکنید. ما رو با نامگوی طعام‌هایی که غذایی که در عمر روز کودک در کودکستان استعمال میکند شناس کنید. مثلا خوراک سحر، نهاری، نصف روزی و خب چاشت. چه استعمال میکنید؟ برای بهتر نمودن وضع تعلیم و تربیت اولا غذانوکی کودکان در مؤسسه تا مکتبی رول اساسی رو میبازد. سحر با محصولات شیری داده می شود. محصولات شیری این عبارت از کاشک، برنج، باز
вермишель ва баъзан дар маъсиман ба кӯдагон маҳсулоти шириро бо арзан пушино ҳаст. Ин ҳам тайёр карда метавонем барои ин ғизоноки кӯдагон хеле беҳтар ва хуб мебошад. Дар вақте ки тобистон мешавад, аз вақти мавсими беҳдошти тобистона мо кӯдаконро наҳори дуюм ташкил карда шудааст ки дар онҳо асосан аз меваю сабзавотҳои тару тоза иборат аст. Мо кӯдаконро бо себ ва дигар маҳсулотҳои мевагӣ таъмин менамоем ва ба нисфи рӯзӣ бошад бо таоми дуюми серғизо ғизонок ва суюқнею ғавзтар аз он бо хӯришҳо иборат аз лаблабу ҳамроҳ карда мешавад боз бо себ ва бо картошка бо гарох ва када омехта ка метавонем сибка лаблабу сурх каде омехта карда метавонем ки ин на танҳо як 5-6 намуди хӯриш тайёр карда мешавад дар давоми ҳафта ба кӯдакон дода мешавад. дар чош наҳори чош бошад аз маҳсулоти ширин дар як ҳафта 2 маротиба ба кӯдакон метавонем кулча қанд, булочка бо ҳасибча ва ҳар гуна маҳсулоти қаноти таъмин карда мешавад. Чунки якчанд маротиба дар кӯдакистони шумоён ман шахсан будам ва дидам ки кӯдакон чиҳоро истеъмол мекунанд. Ин бисёр хуб аст ва дар мавриди наҳории дуюм гуфтем камтар истода мегузарем муаллима ҷон. Хуб меваҳои тару тозаи табиӣ ҳамин Тоҷикистони офтобрӯя, яъне иборат аст шояд тарбуз ё ин ки себ медиҳед ва танҳо дар хуб мавсимаш. Алҳол ки аввали баҳор аст, барои организм витаминҳои лозима зарур аст. Шумо метавонистед ки маслан аз ҳамин намудҳои афшура ё худ меваҳои пухта соидашуда ба кӯдакон хуб барои истеъмол тақсим кунед. дар таомномаи умумӣ ки аз шӯъбаи маориф тавсиқ карда шудааст, ин намудҳо дар мо ҳоли дар таомнома дида намешавад, лекин мо мана ҳозир дидем ки маҳсулот агар беҳтар мешавад, мо ба таомнома дохил карда метавонем. Шумо метавонистед ки маслан шояд шартнома, намедонам, ба намуди ягон шартнома бо ширкати Оби Зулол ё худ Нури Зулол шартнома бандед, хуб харидорӣ кунед, намедонам, барои бачаҳо пешниҳод намоед. мо оянда агар мана маҳсулот хуб бошад, мо шартнома мебандем, ҳамкорӣ карда метавонем. Худатон санҷида дидед? санҷед, марҳамат, истеъмол кунед. хеле хуб мешуд ки ба ҷои масалан гуфтем тарбуз ё ин ки дигар намуди меваҳое ки мо ба кӯдакон пешкаш мекунанд мана дар боғчаҳо, аз сабаби он ки бисёр меваҳо дар офтобу дигар ҳолатҳои санитарӣ агар қоида вайрон шавад, мумкин аст ки кӯдакон ба бемориҳои медуи рӯда ва дигар бемориҳо гирифтор мешаванд. Бинобар ҳамин ман чӣ хеле ки аз навори телевизион дидам, ҳама технология тарзи тайёр ва намудани ин маҳсулотҳо ва пастеризатсия ҳама қоидаҳо мана дар ин ҷо намояндаи санэпидемстанция ҳастанд, он кас маро низ дастгирӣ мекунанд. Хуб мешуд ки ба ҷои ҳамон меваҳо дар боғчаҳо низ ба мактаб ҳамин хел пюрею соку афшураҳо диҳанд беҳтар мешуд барои пешгирӣ намудани бемориҳои мавсимӣ ба намуди мисол гуфтем бемориҳои медуи рӯдаю, зардпарвину ва дигар бемориҳо барои заҳролот накардани кӯдакон хуб мешуд ки аз ҳамин маҳсулотҳои ватании мо истеъмол кунанд ва ба боғчаҳо низ тавсия кунанд, ба мактабҳо. Воқеан баъди тамошои навор худи шумо низ қонеъ шуда тавонистед маслан аз тарзи аз оғоз то аз ибтидо то ба охири процесси ҳамин омодашавии ҳамин афшураву чи меваҳои пухта соида шуда назорат бурдем, мо дидем ки то кадом андоза як меъёрҳои гигиениву санитариву техникӣ тарзи тайёр намудани ин маҳсулотро ман технологияша дидам, ба он қонеъ шудам ва гуфтанӣ ҳастам ки ман ҳамчун духтур ба волидан ва модарон худам тавсия медодам ки вақти тайёр намудани ҳамин афшураҳо бояд 2 дақиқа онро пастеризатсия кунед, яъне ба шиша андохта ҳамон сокро ё шарбатро 2 дақиқа дар оби ҷӯш доред, фақат сок наҷӯшад. Ман ҳамин хел тавсия медодам. Вақте ки аз навор дидам ва он технология ки онҳо ҳама меъёрҳои стандартиро мана риоя намуданд, хуб мешуд ки аз ҳамин маҳсулотҳо мо истифода барем
мебарем барои афзоиши кӯдак, барои инкишофи ҷисмонию ақлию равонии кӯдак аз ин гуфтем маъдан ва мева витаминҳое ки бой ҳаст, онҳо барои талаботи кӯдакро, талаботи шабонарӯзии кӯдакро қаноатманд намудан, килокалория ва дигар талаботҳои қонеъ намудан, фикр мекунам ки инҳо беҳтарин маҳсулот мебошанд. موافق رگلامت تکنیکی جمهوری تاجیکستان نیست تبر در نوار گفتیم خب استفاده هر گونه کنسروانت ها روی محصولات غذایی کودکانه من است لیکن در بعضی از همین افشوره های کودکانه یا خود همین غذای علاوگی که برای کودک پیش بینی شده است استفاده برده می شود شکر عوض کننده رنگ دهنده مثلا نظر شما به همین مسئله در غذای کودکان استفاده بودنی کنسروانت ها رنگ کننده من است مثال ما اطراف مقامات ما در همین راه باز سنجش نیست ما دیده و گفتیم دیده نمیشد از که در ایران و در نقطه سودا دیده نمیشد که در آن استفاده بوده باشند. خب الحال نیست در بازارها. هر یکی ما اینجا نشسته ایم و به هر یک سخنی خود باید جواب گوییم چون که تماشابین ما رو میبیند و به ما شما باور میکند واقعا هم ما چی رو پیشنهاد کرده ایستاده ایم برای تماشابین و از نگاه شما همچون متخصص از روی معیارهای سانیتری تا کدام اندازه همین محصولات به خب طلبات جوابگو است واقعا هم 100% طبیعی بودن آن رو اثبات کرده است. خیلی که ما از نوار دیدیم هنگامی استحصال شوی همه این محصولات ها در حقیقت به طلبات های سانیتری و اپیدمیولوژی موافقت می کنند زیرا که در آنجا همه معیارها و قاعده های طلب شونده رعایت شدند و اگر از جهتی ترکیب محصولات دیده برایم در اینجا مقداری انگشتابه ها، سفیده ها، چرب ها همه اشان درد شده اند. اینچنین سنه استحصال و مهلتی استعمال از آن جمله یعنی همه معیارها رعایت شده است. رعایت شده است. سینوسولی استعمال کودک پس از گشودن ظرف چقدر نگاه داشتن در چه خیل شرایط همه این را درج نموده اند. اینها درست است. اما خیلی که ما در نوار دیدیم هنگامی که به ظرف انا همین آمیخته ها رو افشوره ها رو میریزن اون در 92 درجه کارکرد ترمیکی پاستریزاسیون میکنن و در چنین کارکرد ترمیکی مقداری زیادی ویتامین ها الکای ویران میشوند. برای همین من توصیه میکردم که این رو به بچگان تنها در موسمی که ما بچگان رو با میوه های تر و تازه تامین کرده نمیتوانیم به بچگان دهیم لیکن در موسم های تابستان البته میوه های تر و تازه مفیدتر است بهتر است زیرا که خیلی که میگویند انا همون افشوره هایی که ما در شرایط خانگی تیار میکنیم باید در مدتی 10-15 دقیقه آن را تیار کرده نوشیم بهتر است استثنا افشوره لبلبو که آن باید 2-3 ساعت استاد بعد اون رو استعمال نماییم. تشکر. تا اون فرصتی که به همین معما به همین مسئله روشنی میاندازید من بسیار میخواستم که ادامه یابد Батимо. Насколько безопасно вот домашняя заготовка дома, когда вы делаете соки разные, пюрешки? Ну, то, что я делаю самостоятельно, ну, где-то год у меня спокойно. Не быстро портишь? Нет. Ну, и здесь тоже написано, что срок годности год. Ну, в принципе, то, что... Почти одно и то же. Да. Спасибо. Мархамат, ба ҳамин андешае ки гуфта шуд илова кардани ҳастед, хуб таркиби ҳамин хуб афшура ё худ меваи пухта соида шуда аз чиҳо иборат аст ва он чизе ки аз навор дидем изофатарашро агар ба мо мегуфта бошед марҳамат, хуб чӣ хел омода мешавад, тайёр мешавад? таркиби афшураҳо ва меваҳои пухта соида шудаи мо танҳо аз меваҳои дар диёри офтобрӯямон сабзида аз ҳар як гӯшу канори Тоҷикистон мебошад. Дар ҳавои тоза бо оби тозаи экологии тозаи худамон парварида карда шудааст. Дар таркибаш аз ҳама гуна витаминҳо, бофтаҳои растанигӣ, чӣ хел ки мегӯянд клетчатка, баъзан ҳамин ҳуҷайраҳо ҳам ҳастанд, ҳуҷайраҳои растанигӣ ҳастанд.
و باز در ترکیب آنها ویتامین ها که چقدر که معلم گفتن دیاری ما میوه های ما بای است از ویتامین ها A, C, B کمپلکسی ویتامین های B, B1, B2, B6 بعد ویتامین های PP کراتین ها پکتین ها ترشابای ارگانیکی میگن تانین پکتین میکرو الیمنت های آهن کالسی مگنی میس کالی و غیره و دیگر یعنی از ویتامین ها بوی است. البته هر یک محصولات از نقطه نظر تکنولوژی نسبتی خودش یک طلبات های تکنولوژی دارد. مثلا ما وقتی که در استثمارات یگان پای تشریشکار دیگر محصولات رو گفتگو میکنیم ما میتونیم که تنها تا 85 حرارتی تا 85 گرادوس پاستوریزاسیون کنیم این کافی میباشد. در حالی که ما با میوه کار کرده شدیم. میوه خود این چیزی طبیعت آفریده است. لیکن در حالتی من خودمون از خودمون اعتبار دهیم که اگر یک روز یا دو روز میوه رو در خانه نگاه داریم و از یادمون برود و با چی حالت شدنش ممکن. از همین سبب خصوصیت طبیعی رو اون بسیار رواج رونق میدهد. با کدام طرف رواج رونق میدهد از نقطه نظر تکنولوژی زیر نظارت نمی باشد. برای اینکه این روند تکنولوژی آینده همین محصولات در دام 12 ماه زیر یک روند معین که تنها با فرزند با کودک با دیگر استعمال کننده که سینی کلان دارد فایده‌آور باشد ما این را با توسعه تکنولوژی که از دولت ایتالیا این تشریفات رو با ما پیشنهاد کرده اند در تمام جهان این علاقه تجربه شده از 20 ساله 30 ساله و زیاد این استعمال کرده می شود از طرف چقدر که استعمال کننده ها تنها ما حاضر به خاطر آنکه بازاری ما به این چیز آماده رسید ما تا این پیش نمیتونستیم که به خود این خیلی یک چیزهایی که گران ارزی جان استحصال نماییم از همین سبب ما حاضر به دیدیم که بازار ما به این مطابقت شده است شرایط مصنوعی شد ما این رو توسعه آنها رو البته اینواد گفته تا به 92 گرادوس برآوردن محصولات محض برای تامین کردن بی‌خطری در دام 12 سال از همین سبب ما 92 گرادوس میکنیم بعد گفتیم که اولترا کوتاه مدت لیکن ما در شرایط خانه وقتی که ما در کلام گفتن خودشان تیار میکنن و 15 دقیقه یا 10 دقیقه از این کم کارکرد نمیکنن باز میتونیم که همه ما خانه شویم که همه ما روزی که ما یک روز پیش نمودی محصولات کنسروگی رو تیار میکنیم تا به سحر کمتر خواطر رو در خود حس میکنیم که نوادو پرید نپرید آنها در حالتی که ما 15 دقیقه با چشم خودمون دیده میسیم که وای چقدر جوشیده است و همه بودگی چش برآمده رفته است هیچ کس وای گرمیتیزاسیون نمیکند این کارهای ما همش در حالتی واکومی میشد بعد خود میوه بافته های میوه ها برای کانسر و دیگر حالت ها تا 120 گرادوس کارکردی کوتاه مدت رو اجازت میدهد برای اینکه ما تامین کنیم به خطری محصولات از نقطه نظر بی خطری فهم اکنون همین محصولاتی که استحصال می شود امروز استحصال شده ایستاده است از فرق آن از دیگر محصولات های خارجی همین محصولات وطنی ما از دیگر محصولات خارجی من در نظر دارم غذای علاوگی رو با چی فرق میکند چه افضلیت ها دارد محصولات خارجی محصولات غذایی کودکانی که ما استحصال کردیم بسیار افضلیت ها دارد سر کرده از همون خود نمودی میوه تاجیکستانی که اگر ما میوه تاجیکستان در دیگر قوتی دیگر میوه ببینیم اگر میشناسیم و خودمون رو به طرف همون حواله میکنیم اولش اینکه آب و آفتاب و هوای و ما زمستان رو زمستان داریم تابستان رو تابستان داریم همه وقت میوه‌جات با طوری باید و شاید پخته میرسد مثلا میوه سیب دیگری که مزه در تاجیکستان استحصال شده است در دامنه ها در دیگر میوه هایی که از خارج این رو ندارن اولش اینکه من چقدر که مادری ما اینجا گفتن که ما پیشتر از این رسیه رو استفاده می‌بردیم و اینها با خوشمزه ترند این محض خدمت طبیعت ما دویمش این که ما تکنولوژی که در خودمون داریم این تکنولوژی از در جهان اولین درجه می باشد ممکن که دیگر شرکت ها تکنولوژی خود رو چندین سال پیشتر خریداری کرده چند دور استحصال میکنند از بازار داخلی خود خانه کرده به بازار ما آمدند یعنی که
аз нуқтаи назари технология анимо пешқадамтарӣ мебошад ва боз он ҳаме ки дигарҳо зери ягон тамғаи молӣ истеҳсол карда мешавад. ҳозир мо ҳама медонем ки бозор ин бисёр чизи мураккаб аст, барои ин ки баъзе истеҳсолотҳо ҳастанд маҳз таргои марка, яъне молиро истифода мебаранд, ба ҳам тамғаи молӣ ҳам иловагӣ пул медиҳанд барои дастраскунӣ аз Россия, аз Лаҳистону аз Беларусия дастраскунӣ, яъне бо иловагӣ маблағ харҷ мешавад. Ани мо бошад дар худи Тоҷикистон истеҳсол шуд. Аз ҳамин сабаб чӣ қадр ки акомо гуфтанд, моли мо наздик 2-3 маротиба арзонтар ҳастанд аз маҳсулоте ки ҳамонанд дар бозор пешниҳод буданд солҳои 2 сол 3 сол. акнун як саволи дигар, то ҳамин фурсат меҳмонони азиз шумо бохабар будед аз ҳамин маҳсулотҳои нави Нури Зулол? Огоҳ будед? Шахсан ман не. Фарзандони ман ҳам маҳсулоте ки аз хуб ворид мешуд аз хориҷи кишвар, маслан аз берун ворид мешуд, ғизоҳои иловагиро истеъмол мекарданд. Реклама ҳам бисёр як чизи муҳим ҳаст. Дар фурӯши маҳсулот, дар пешрафти кори ҳамин тиҷорат хеле як мусоидат ҳам карда метавонад. Анакнун мо ҳамин шиору овезаҳову рекламаҳои Оби Зулол, Нури Зулолро дар кӯчаҳои шаҳр бисёр мебинем, таблиғоти хуб овезаҳоро. барои чи дар телевизион камтар мушоҳида мешавад? Ё худ агар ман медонистам ки маслан ҳамин маҳсулоти шумо рекламаи худро ба роҳ мемонад, тавассути телевизион хуб радиоҳо мешунидем, тамошо мекардем, шояд боз назари мо, нигоҳи мо дигархелтар мешуд. барои чи камтар реклама дар албатта шумо дуруст қайд кардед ки реклама ин пешбарандаи бозор, яъне ки фаъолият, яъне ки тамоми он тараққиётҳое ки мо ҳозир дида истодем маҳз тавассути реклама бо воситаи телевизион, радио, маҷаллаҳо ва он чизҳое ки бисёр ҳозир маъмултар шуданд, яъне ки сомонаҳои иҷтимоӣ. Мо аз ҳамаи намуди реклама дар фаъолияти худмон истифода мебарем. Масалан дар телевизиони марказӣ, дар дигар телевизионҳо, дар радиоҳо ва аз сабаби он ки ҳозир бисёр харидор, яъне ки бозор пешрафта истодааст. Ман ҳоло дар наздик аст ки бо мумкин фурӯши интернет магазинҳо, яъне ки ҳама чизҳо ба он рафтааст ки шомили ба алоҳида, яъне ки рекламаи бисёри мо ба индивидум, яъне ки ба шахсе ки худаш метавонад бо воситаи ихтиёрӣ бо тарози сомонаҳо, бо тарози сайти мо, яъне ки мо сайт дорем вай мекунем. Лекин мо албатта аз нуқтаи назари истифода бо телевизион, бевосита бо истеъмолкунандаҳон, бо намояндагони тамоми қишри аҳолӣ суҳбат кардан ва кушода вай карданро афзалият медиҳем, ҳаракат мекунем ки оянда ҳамин чизҳоам истифода барем. бошад. хуб, нархи маҳсулоти шумо биёд аниқтар мегӯем чанд сомонӣ меистад дар нуқтаҳои фурӯш? маҳсулоти мо масалан афшураи тоҷ 3.5 сомонӣ дар нуқтаҳои ниҳоӣ фурӯхта мешавад. Лекин аз худи меваи пухта соида шуда чи? меваи пухта соида шудам ҳамаш ҳам хел 3.5 сомонӣ аст. 3 сомониву 3 сомони 50 дирҳам. акнун шумо гуфта истодаед ки ҳамун хати истеҳсолӣ ин хориҷӣ аст. Хуб, ба нархи шумо таъсир намекунад? Не. Маслан имрӯз мо бо маҳсулот шинос шуда истодаем, вақте ки ба бозор аллакай ворид шуду серхаридор мешавад, нарх ҳам боло намеравад? Не, ин нархи мо маҳз бо ҳамаи чӣ қадр ки ман гуфтам, албатта ҳамаи намуди фаъолият, ҳамаи намуди маҳсулоте ки мо пешкаш мекунем ё худ мо мехоҳем, албатта ягон хароҷотро дар назар мегирад. Хароҷотое ки мо нисбати маҳсул барои истеҳсол кардани маҳсулот аз нуқтаи назари таҷҳизоте ки ҷавобгӯи талаботҳои охирини замона, яъне ки дар соли 2019 истеҳсол карда шудааст, дастрас карда шудааст ва ҳамаи он ашёи хоме ки мо истифода мебарем аз ширкати Гуалапаки Украина ба мо дастрас карда мешавад. Ширкати Гуалапак Украина тамоми собиқ ҷумҳурии шӯравӣ таъмин менамояд, яъне ки Россия, Беларусия, мо ҳамин аз ҳамон ҷо дастрас мекунем. ҳамин нарху наво, истеҳсолот ва коркард дар нархи маҳсулоти мо дарҷ шудаанд ва ин чиз доимӣ мебошад. ташаккур, саломат бошед. Анакнун ҳамин харидори имрӯза ба фикри шумо муаллима ба сифат аҳамият медиҳад ё ба нарх? хуб, маслан ин нархе ки имрӯз арзише ки дорад, ин ғизои иловагӣ, шумо метавонистед ки барои кӯдакистонҳо хуб тавсия диҳед ё худ харидорӣ кунед? Марҳамат. бисёр нағз вақте ки мана ба дастони худамон доданд, ин
علکای برای من شناس است چون که دو نبیره دارم آنها اول گوش میخوردن و همین بسیار هم عادت کردگی بودن. من وقتی که این رو پدرشان آورد پسرم آورد اول برای چی اینقدر هم به اشتها نخوردن برای آنکه سال ترشچه بود. وقتی که من و شکر انداخته داده و کدام ثانی من عادت کردن حاضر به شکر خودشون میشه هر شب پسرم برای آنها میآورد و این نرخ نسبتا نرخشان ارزانتر گوشه و فروتنانی البته این ارزان است و حالا با اشتها آنها و استعمال میکنند و من البته این میخواستم که من کردستان ها و راسیون خوراکم و ترکیبش به پویدلوها هست. بنا به جای پویدلو اگر این رو عوض کنیم البته نقض میشد البته. بسیار خوب. ما این تعریف نیست، این حقیقت است. واقعا همه ما به فکرم با من راضی میشه. همین محصولات خب آب زلال 20 سال اینجانی به فکرم زیاده از 20 سال همین چی یک سطح خودش داشته آمده ایستاده است، یعنی ترکیب خود را گم نمیکند. خب سطح و صفت آن در جای بالا است، بلند می ایستد. واقعا هم به اندیشه شما چی امروز خریدار به صفت اهمیت میدهد یا به نرخ؟ بازار آموخته میشوند. طلبات بازار تیار بودن خریدار همش رو آموخته میشوند و از همین سبب من 20 سال است که شرکتی جمعیت سهام پشت آب زلال محصولات خود را استحصال میکند و ما اینچون نماینده یکی از ابرقدرت شرکت هایی که مثلا از شرکتی رایال کراون کال اینترنشنال می باشد و ما هم وقت در دستور عمل اساسی خود را داریم که نگاه داشتن صفت در درجه آن طلبات جهانی، یعنی که ما غیر از آن صفات و سنجش های لابراتوری که لابراتوری استحصالی ما در خود کارخانه ما سنجش میبرند همه وقت باز این رو ما پیش از با بازار برآوردن یعنی خدمات های دولتی نظارت صفت نظارت سنتر اپیدمیولوژی همش رو سنجش کرده میبرند. بغیر از این برای ما در دوام سال 2 مرتبه اودیتی بیرونه، یعنی که از شرکت رایال کراون کال اینترنشنال میبیان و صفت محصولات ما رو چی در انبار با خودشون سنجشی از بازار از کدام طرف شهری بازار تاجیکستان از کدام طرف بیان ام طرف خریداری که آمده ناز در نظارت آنها ما این صفت رو سنجش کرده خانه میشه آنها خانه شده بعد به ما بهاگذاری میکنن. از این سبب ما گفته میتونیم که ما خودمون معرفی کنیم میتونیم که ما دوام 20 سال محض از خفای صفت دویده گشتیم. ما بازار گرفتن قبول کردن نه محض برای صفت. از همین سبب ما این محصولات وقتی که صفت نو کرده برآورده میتونستیم شدیم بعد شروع کردیم. فهمو. خب اینجا به اندیشه شما تو اون فرصتی که مثلا برای همین استحصال همین محصولات استحصال شد برای خب پهن کردن یا به بازار استعمالی وارد کردن آن اجازه دادید، شما یگان کمبودی همین محصولات رو هم دریافتید یا پیشنهاد کردید به استحصال کننده؟ البته با ما алакай محصولاتی تیار پیشنهاد شد. محصولاتی که уже خیلی که میگن готовы к употреблению. نسبت محصولات تیار ما یگان خیلی که گفتم ایراد نیافتیم، ایراد نداره. یعنی محصولات تیار است به واسطه میتونن گرفته استعمال نمایند. خب تشکر. اکنون به فکرم اون نفرانی که استعمال کردید میتونید به واسطه فکرهای خود را وابسته به همین محصولات بیان کنید یا سوال باشد مرحمت از استحصال کننده پرسید، پیشنهاد باشد بیان کنید مرحمت. من مربیه همچون مادر که صاحب 2 فرزند هستم. فرزند دویمین من شوق زیاد دارد، میخواد اگر هر روز دیت هم اگر 3 مرتبه 5 مرتبه خیلی که روزها میگم без отказа استعمال مینماید. لیکن عصبیانه که خیلی که در اینجا معلومه قید نمودن عصبیانه که شیرینی کمتر پس دارد دختر فرزند کلونیم دخترچه تماما استعمال نمینماید. لیکن من همچون مادر میخواهم بسیارتر خیلی بگذار کودکان استعمال نماید. من با ترکیب شناس شدیم که من همچون مربیه وقتی که کودکان به باغچه میورند بسیار وقت دادن نمیمونم برای آن که من یگان بار ندیده بودم از نزدیک با اون تکنولوژی که این من افشوره ها تیار می شود من یگان بار با چشم خود ندیده بودم. برای همین من اجازه نمیدادم که چون این چیزها رو که خیلی که خودتون در اول گفتید بورند کو دیگر کردن کودکان استعمال نمایند. برای اینکه شدن حالت که هایی که البته
ممکن این افشارهایی که کودکان استعمال کردن و از دیگر استحصالات شرکت ها بود، لیکن شده بودن حالتهایی که کودکان بعد استعمال این افشارها به درد شکم، معده، روده گرفتار شده بودند. من همچون مادر بسیارتر از آن افشارهایی که در خانه تیار می نمایم از آنها استفاده می نمایم، لیکن هنگامی که کودکی من این رو طلب می نماید برای این رو می دیم. برای آنکه من با ترکیب شناس شده با چشمانم دیدم، من راضی هستم. Саламат бошед. Окно не гокнет. Вот что привлекает вашего ребенка? Вот эти интересные упаковки, их тоже привлекают? Как-то вот заманивают. Вот говорит этот мать и одновременно воспитательница говорит, что ребенок употребляет в день по 4-5 раза даже. Еще спрашивает. Да, они очень наблюдают и уже знают, какие фрукты там нарисованы и какие продукты им больше нравятся, и они это выбирают. Естественно, вот они вот мои тоже безотказные. Значит, пьют. очень интересно. Очень интересно, да. Детское, интересно. Они даже играют вот с крышками. Вот как раз про дизайн. Хамин банду басти хамин махсулоти шумо ро ки кор кардааст. Инҷо як намуди миллиро ҳам дорад. Бисёр зебо. Чхел фикр карда баромадед? البته تمامی اون پیشوی هایی که ما همه ما شکرانه بکنیم که از این چیز برخوردار هستیم شروع میشد از اون که محترم جناب عالی پیشوی ملت امام رحمان محض با کوشش غیرت های خود با دستگیری های خود همین خیال کردن که به تاجیکستان تکنولوژی ها وارد میشوند اینوستیسیون ها وارد میشوند همزمان ما باید اون عرف و عادت ها قدرت هایی که از کهن ملتی ما از این چیز بای بود و گفتم ممکن کمتر فراموش شدگی بود همین چیزها حاضر روی همه یعنی که خیلی روی آب برآمدن گویم که میشه من حاضر اون چیزی که مثلا ما اینجا بسیار درس کردیم این و این ملی چکان یا اینکه اطلس یا ادرس اینا حاضر همش دیگر ها از نداشتن همین بسیار افسوس و ندامت میخورند ما اینو داریم و لیکن معرفی کرده نمیتونستیم ما از همین مقصدها رو پیش گذاشته تاسیس دهنده شرکتی ما محترم بالتایف رستم کوچکاویچ همین چیزها رو پیشنهاد کردن و بعد متخصصان ما که سالهای بسیار در بازار برای استعمال کننده نمودی ظاهری نمودی بیرونی بسته‌بند کنی رو پیشنهاد کردن اینا تکمیل داده و همین درجه وارد رسوندن البته ما میتونستیم که اینجا بسیار فکر و ملاحظه ها بود که یگان اون حاضر قهرمانایی که حاضر معمول مثلا یعنی نه به مثل پاوک و دیگر مثلا چیزایی که پیشرفت استفاده بریم یکی ما خواستیم که بگذار کودک میوه رو همچون میوه شناخته با طوری تیز سرعت حرکت نیاورده خیلی که کودک میوه رو دیده بازی کرده است همین خیلی پیشروی کند لیکن با البته این از طلبات و خواهش و درخواست استعمال کننده بسیار علاقمندی زیست دارد و ما میتونیم بازار رو میآموزیم و همین اون خواهش و درخواست هایی که نسبتی البته نمود ظاهری که این چیز از همین سر کرده به همه چی بهاداری سر میشد این رو استفاده بریم محترم بالتایف از شما تشکر که این خیلی بند و بست زیبا رو فکر کرده برآمدید و یک خصوصیت ملی هم دارد و خب در سطح جهانی ما رو معرفی هم میکنه چون که ما میدونیم که خب به نزدیک علاقه محصولات شما صادرات هم میشود و با صادرات با خب دیگر دولت ها راه مییابد البته اینجا یک پیشنهاد است به فکرم دکتر مرحمت وابسته به بند و بستش حتی من شنیدم من البته گفتنی بودم که همین افشوره‌ها یعنی دیزاین اگر افسانه قهرمانای افسانه تاجیکی باشد مثلا خلق تاجیک افندی مثل در دستش یا در ستیل انا همین میوه‌جاتای ما را گرفته یا دیگر مثلا از همین کوههای پربرف تاجیکستان باشد باز هم برای آنکه اینها میخواهند به جهان معرفی کرده به بازار جهانی برایند خیلی خوب میشد که تاجیکستانی ما رو معرفی کنند زیرا چخیل که من در بالا قید نمودم میوه‌جات ما ناتکرار است طبیعت ما ناتکرار است هم از جهت مزه و هم از جهت بوی و یش به نهایت با مزه است در جهان من ندیدم چنین میوه‌جات رو میخواستم که همین محصولات وطنی ما به جهان معرفی شود از جهت دیزاین هم باز اگر نقطه های نظری ملی داشته باشد باز خوب میشد ترغیبگری خصوصیت های ملی باشد بسیار خوب نسبتی همین ترشی و شیره‌ای محصولات در اولی برنامه مادران کمی
пешниҳоди худро гуфтанд. дар охир ҳам шуд дар охир ҳам шуд. Аммо ман гуфтаниям ки аз тарафи ташкилоти умумии ҷаҳонии тандурустӣ чунин тавсия додаанд ки дар як шабонарӯз миқдори шакари истеъмол карда барои кӯдакон бояд ки на зиёд аз 25 грамм бошад ва умуман ба 15 грамм расонидани ана ҳамин миқдор боз ҳам мусоид мебошад. Бинобар ин гуфтаниям ки зиёд накардани миқдори шакар дар таркиби ин афшураҳо шаҳдҳо беҳтар ҳам мешавад ва боз нисбати миқдори истеъмол кардани ана ҳамин афшураҳо аз тарафи кӯдакон модарон гуфтанд ки аз ҳад зиёд талаб мекунанд ки боз ҳам хоҳиш доранд ки онро истеъмол кунанд, аммо вояи истеъмоли анами афшураҳо дар як шабонарӯз 225 миллилитрро ташкил медиҳад ва мо онро бояд риоя кунем. ҳатман истеъмоли бисёри қанд чӣ хеле ки мо ҳозир медонем дар ҷаҳон имсол бояд соли мубориза бо фарбеҳӣ бошад, сол эълон шудааст ва бемориҳои фарбеҳӣ оварда мерасонад, чӣ хеле ки ба бемории қанд ва дигар бемориҳо аз ҳамин сар мешавад. Бинобар ҳамин риоя намудани қоида талабот хеле хуб дар ин ҷо қайд намудан. Инро бояд ҳама чиз меъёр дошта бошад ва аз рӯи талаботи кӯдак, аз рӯи талаботи шабонарӯзӣ, кӯдак, килокалория ва дигар ҳамин миқдори қанд бояд на кам аз 25. Лекин мо на фақат афшура, дар таркиби биринҷ, нон, дигар маҳсулотҳо низ қанд вуҷуд дорад. Бинобар ҳамин бисёр истеъмоли шакар ба бемории қанд оварда мерасонад. Инро бояд қайд намуда. ба эътибор гирем. Бисёр хуб гуфтед. Ман бо шумо розӣ ҳастам доктор. Аслан ба кӯдак чӣ қадар ки ширинӣ диҳӣ кам аст ва бисёр хоҳиш кардан мегирад. Хуб марҳамат илова кунед. иҷоза диҳед камтар илова кардам. Мо пеш аз ба шурӯъ кардан ба истеҳсол яъне ки рецептурро тартиб додан, мо аз ҳамин он талаботое ки шартҳои давлатие ки таъсиқ шудаанд шурӯъ дар ҷумҳурии шӯравӣ, дар Россия ва дар бо ин чиз ба мувофиқат карда шудааст, аз рӯи талаботҳои ҳамин шартҳои давлатии мавҷуда ва он талаботе ки кӯдак дорад, мо дар худи ҳар як борҷома тавсия метиҳем ки аз 6 моҳагӣ бо ним қошуқча шурӯъ карда то 12 моҳагиша 100 грамм истеъмол кунад дар шабонарӯз. Ина аз якта зиёд карданаш ин тавсие ки барои кӯдаки муқаррарӣ. Ва чӣ хеле ки муаллима инҷо қайд кардан, бачаҳо мехоҳанд ки ширинтар бошад ва ин аллакай аз малакаи кӯшишу ғайрате ки масалан модарони маҳбуби мо инро доранд, ман ино метонистанд ки дар давоми ягон ҳафта ё 4 рӯз 5 рӯз ҳамин будагии маҳсулот ба мутобиқат кунонанд ки ин албатта аллакай чӣ хеле ки муаллима гуфтанд талаботи ҷаҳонӣ нисбати кам кардани истеъмоли шакар бо ин ки ин чиз албатта ҳама чиз асал даже камаш ширин мекунад. Ин шакара гуфта нумоида мешавад. боз як чиза гуфтаниям ки дар таркиби он нигаред ки масалан мева ва танҳо мева ҳаст, шакар илова карда нашудааст. ин шакари худи мева, шакари худи табиии мева. набераҳои ман ва афшурдаҳои ва шираш камро дӯст медорам. ман афшурдаҳои ва маҳсулоти Россияро истифода мебарем. Афшурдаи биҳиро ва ман ҳамто афшурда ягон зарра ба хаёлам ваяш нест, шакараш нест. Ҳамеро дӯст медорам, лекин вай чизи ширинро дӯст намедорам. В других странах, да, вот делаются вот натуральные вот продукты, морковку отдельно, там кабачки, тыкву. Было бы очень здорово, дети тоже очень любят, немногие едят, да. Расширить ассортимент. Было бы очень хорошо, потому что ваш продукт, он как бы не является для рекламы, он и так вот качество продукта. Для жизни. Да, для жизни. Уже много лет знаем этот продукт. Да. Не нуждается в рекламе. Маҳсулоти боз навро истеҳсол кардани ҳастед? мо албатта барои ин ки пеш аз он ки ин маҳсулотро истеҳсол кардан ба оғоз кардан ба яке аз паҳлӯи он омӯзишҳое ки бозори ҳамин маҳсулотро омӯхта бомадем, ин маҳсулот наздик аз 50% зиёдаш ба содирот равона карда шуда ки маҳз ба Қазоқистону Россияю дигар давлатҳои ҳамсоя. Аз ҳамин сабаб мо дар нақшаҳои наздик дорем ки ба дохили ин меваҳое ки аз худи ватани мо мебошад, боз меваҳои тропик яъне ки банан, манго шурӯъ карда истифода барем.
و دوم زینه‌ای که ما می‌خواهیم که با این محصولات رو با اون غنی گردانیم این در تمام جهان به نسبت غذای کودکان معمول است و خیلی که معلم هم گفت قید کردن سحری اینها کمتر میوه رو با کیفیر یا اون دیگر چیزی محصولات شیری غذا می‌کنن هم ما آینده در نظر داریم که البته برای باز هم یعنی پرقیمت‌تر یعنی با بایتر غنی گرداندن داخلی محصولات و برای استعمال کننده ها خدای شدنش از محصولات شیری دیگر نمودی میوه ها و حتی زلاک یعنی که چخلکه مانا مادران گفتن کدو از سبزوادها همین افشوره و پیوره ها ترشوند بهتر است برای چه برای آن که هم مانا میوجات تروپیکی سیتروسی دیگر هم الرژی دادنش ممکن و هم و ها از قطعه آفریقای دیگر جو با مو داخل شوند یگان بیماری یا اینکه یگان با کودکان بیماری های پوست یا اینکه الرژی داده دیگر خیلی ممکن آرزه ها پیدا شود. دکتران خوف دارن. ده خوب میشد که البته همین از میوه و سبزیجات خودمون که میرویند از آنها تر شد باز بهتر برای چه برای آنکه جسم ارگانیسم کودک مطابق شده است با آنچه که مادرش خورده است در اینجا کلان شده است با آب و خاک میوه هوای اقلیم ما مطابق است بنابر همین خوب میشد که در این روند از کرم مثال گفتیم دیگر سبزیجاتی که در ما میرد از آنها محصولات تیار شوند آنها هم گران نمیشوند مثلا شما مانگو یا اینکه بانان دیگر محصولات تروپیکی میبرید البته نرخش قیمت میشد فکرم به این بهتر میشد که از محصولات خودمون. تشکر معلم ما این نمودیم پیشروی که در بازار استعمالی من باز قید کردم که زیاده از 50% این محصولات به صادرات روانه کرده شده است و اون بازار استعمالی که نسبت غذای کودکان ما همش ما مختبر آمدیم هر یک استحصال کننده نزدیک 35 نمودی محصولات رو دارد برای غذای کودکان 35 نمود حالا ما از این 9 نمودش رو داریم و از این نمودها به گروه ها جدا میشن گروه هایی که میوه دانکدار و دانکداری خودمون گروه های میوه هایی که سیتروسی گروه میوه ها با یعنی که ایلاوگی مالوشنی یعنی شیری با زلاکی از این سبب ما اینو البته همه طلبات رو آموخته میکنیم لیکن کدام نمودی محصولات ناتورالی که ما تا این زمان برای استحصال دیگر نمودی محصولات دسترس میکنیم همش موافق سرتیفیکاسیون محصولات استحصال کننده میبیاد ما همون اشیاء هم باز با خودی گستاندار پیشنهاد سیس یعنی که البته در همکاری همشون اینا نظارت میکنن از همین نظارت های گمرکی که مثلا بعد از وای صفتی میگذارن بعد استفاده میریم نسبتی اون چیزی که ما استفاده میبریم مثلا وایش با کفالت میتیم که دوام 12 سال این چیز نشود لیکن اساس البته شما قد کردم بسیار جالب ما چندین سال پیشتر استحصال یعنی یکی از نمودی نوشابه ها رو با کدو و سبزی خودمون پیش برده بودیم لیکن بازار که نشان داد این طلبات بسیار فعالیت عمری دراز نداشت در دوام 12 ماه اون چیزی که ما یعنی که فروخته تونستیم و بارهای دوم سوم با همون طلبات ها از طرف طلبات از طرف مردم و یعنی که برخوردار نشدن اگر که برخوردار میشد البته این چیز برای مردم روانه کرده است و اینو به اینوبات میگیریم خواهش طلبات حتما به اعتبار گرفته میشود چیزی که مثلا مادری مهربان گفتن پرابلمی انتخاب برای کودکشان در بازار که محصولات بسیار است من توصیه میدادم که همچون خیمیک توصیه میدادم که یکم به ترکیبش نگاه کنن به ترکیب باید میوه های خودمون باشد و غذای کودکانه در غذای کودکانه نه کنسروانت نه رنگ کننده و نه شکر ایواز کننده که زهر قتال است کیمیایی است ممکن نیست برای همین هم کالری آن را نگاه کنند اول که کالری از نول بلند باشند اقلا بعضی چیزها در بازار وام میخورند که کالری ندارند با سکر زمین یعنی که با شکر ایواز کننده استحصال کرده شده اینها خاصی اگر جنتی که دیزاینشان چهل человек به او کشیدگی هم مثل که از مولتیک ها هر چیز نوارها کشیدگی باشد هم وای غذای کودکانه نیست گرچه که قید کرده نشده باشد که بچگانه لیکن دیزاینشان با این با اشتباه می‌دارد خریدار رو
باز یک چیز قید کنم ممکن که وقتی که ما در بازار میبینیم اون غذاهایی که مغز و گنجایش کم دارن، یعنی که 90 گرم 100 گرم 200 گرم ما خواهیم نخواهیم خیال میکنیم که یعنی که خریدار پدر مادر خیال میکنه که این چیزی غذایی کودکانه برای اینکه خورد حجم میباشد، لیکن البته اعتبار دادن در کار بعضی چیزهایی که مثلا همین خیلی گنجایش‌های معده در بازار هستند وقتی آدم معلومات گیرد درباره محصولات در داخلش چی بودگیش معلوم میشد که این محض برای کودک روان کردگی نه، لیکن یک نمودی باز یک گذاشتن و که کودک کمتر معده شکرگی آدم خیال میکنه که برای کودک و میخرد. البته بر خودی معلومات بهتر اهمیت دادن در کار. چخیلی که قاید کردن پاستریزاسیا تمپراتورا مثلا حرارتی پاستریزاسیا این از اون که این تکنولوژی نوترین می باشد و تکنولوژی پاستریزاسیا احتیاطکارانه یعنی که بیرژن پاستریزاسیا نام گرفته است. اصلی اون که شدش رژیم دارد و در مقدار کمی وقت با تمپراتوری 92 گرادوس و پاستریزاسیا میشد. تنها نگرانده میشد با اون که محیط میکروفلوری آن رو نگاه دارد، محیط میکروفلوری آن رو سالم نگاه دارد و ویتامین ها و پروبیوتیک و دیگر میکروالمنت ها در آن 100% نگاه داشته میشود. در شرایط خانه باشد این تکنولوژی شاید رعایت نمیشود. از بس که دیگر خیلی پاستریزاسیا وقت بسیار رو میگیرد در دوام وقت ویرانشوی ویتامین ها مشاهده میشه. فهم. حتما من فکر میکنم که اون توصیه هایی که امروز داده شد در برنامه امروز و اون اندیشه هایی که بیان شد تماشابین ما حتما به اعتبار میگیرد. پیش از همه اگر خواهید که فرزند شما غذای سالم را استعمال کند، ارگانیسمش از ویتامین ها بوی باشد، جسماً و روحاً بردم به بوی رسد، محصولات طبیعی و تازه خودی را انتخاب کنید و بعداً با این عمل خود برای رشد صاحبکاری و غنی گردیدن بودجه کشور سهمگذار شده استحصال کننده وطنی را دستگیری میکنید. آینده درخشان را از امروز باید ساخت. برای اشتراکتان در این برنامه سپاس. تا برنامه دیگر در امان خدا باشد. خیر.